हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज आम यही क्लास रे काहामुख अनाई बंचबी पद्यर सप्रसंग सरलार्थ थिबा समस्त प्रश्न उत्तर को डिस्कसन करवा। तेणु जो पिलाने बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर क्लास देखुंट से निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं ता पाखरे थिबा बेल आइकन रे प्रेस करके ऑल रे सेट कर दिंतु, जहाद्वारा आगामी समस्त भिडियोज देखिपारे। जो पिलाने तुम नवम श्रेणी साहित्यर कंप्लीट क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखा चाहूच से डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे प्लेलिस्ट लिंक मिल से प्लेलिस्ट भितर तुम्हें तुम नवम श्रेणी साहित्यर सबू पद्य गद्य गल्प एकांकियार क्वेश्चन आंसर वीडियो देखिपार। तेणु चलो देखा आम 31 नंबर देछि जीवन बिहुने जेन्हे जस राजा बिने जेन्हे ग्राम देश। आपको आम देखा उत्तर लिख देख जीवन डट डट ग्राम देश। आलोच्य कवितांशटी कवि भक्तचरण दास विरचित मथुरा मंगल काव्यरू आनीत काहामुख अनाई बंचबी कवितार अंशविशेष अटे। एठारे कवि एकमात्र पुत्र श्रीकृष्णकर मथुरा गमन में विव्रत हो पड़ा स्नेहमयी माता यशोदांकर मातृसुलभ जनित दुर्बलता उपरे आलोकपात करिसेंती। यापर नेक्स्ट लिख लीलामय श्रीकृष्णर 8 वर्षर ब्रजधर्म लीलार अवधि परिपूर्ण हो जाइछि। धनुयात्रा करने मामू कंसंक निमंत्रण मंत्री अक्रूर रथ धरी गोपदान अपेक्षामाण। पिता गोपवती नंदराजा राजदेश को शिरोधार्य करी पुत्रर मथुरा गमन पर कर्तव्यरत रही। समग्र ब्रजधान कृष्णଙ୍କର विच्छेद को आखि आगे आनी शोकाकूल परिवेश रे गंभीर हो उठी। सबुठारु बड़ी मवन्तुंद थिला माता यशोदांकर भग्न हृदयर करुण व्यथा। एकमात्र पुत्रर विच्छेद को सह्य करने से निजक अत्यंत असहाय मन करिसेंती। मातृसुलभ जनित वात्सल्य ममतार से शोककूला और भूलुंठिता। पुत्र श्यामघनर बाल्यलीला और बालसुलभ चपलता भरा गुणावली मान मन पकाई तांकु दश दिग अंधकारमय बोध होइछि। अत्यंत अस्थिर प्राण दिन रातिर प्रभेद से बारी पारु नाहांती। एकमात्र कृष्ण ही तांकठारु दूर हो जाइछन्ति। यापर नेक्स्ट लिखिबो पानी अभाव में माछ छटपट होला परे यशोदा पुत्र कृष्णकर कथा भावी पुअर विच्छेद को आखि आगे आनी जंत्रणा जर्जरित हो पड़ती। राजा विहुने राज्य और प्रजांकर असहायता परी माँ यशोदा पुत्र कृष्ण बिना अनुरूप मानसिक स्थिति को उपलब्धि करिसेंती। वास्तव में जननी यशोदांकर मातृप्राणर वात्सल्य प्रेम उक्त कवितांश अति जीवंत भाव में परिपुष्टित हो उठीचे। 32 नंबर देख जेतेबेले बने जाऊ संगरे मोर प्राण नेउ निमिषे विच्छेद न सहई। उत्तर लिख जेतेबेले डट डट न सहई। संस्कृत पद्यांशटी काहामुख अनाई बंचबी शीर्षक कवितारू उद्धार कराଯାଇଛି। उक्त कविताटी कवि भक्तचरण दासଙ୍କ विरचित मथुरा मंगल काव्यर अंशविशेष। यापर लिख यही प्रसंग में कवि लीलामय पुरुष श्रीकृष्णଙ୍କର वज्रलीला परिसमाप्ति करी मथुरा गमनोद्यत समय माता यशोदांकर पुत्र विच्छेद जनित दारुण शोकाश्वास उपरे आलोकपात करिसेंती। यापर पाराग्राफ चेंज कर लिख एकोईर बला श्रीकृष्ण स्नेहमयी माता यशोदांकर नयन पितुला थिले। 8 वर्षर बाल्यलीला अवधि से ब्रजवासी मानकर हृदय जय करने सह माता यशोदा को निजर अपूर्व बाल्यसुलभ चापल्य मंत्रमुग्ध करी रखिथिले। वात्सल्यमयी माता एही अझटिया कान्हा पाई दिनरातिर समय ज्ञान को भूली जाउथिले। वात्सल्य रसरे ओतप्रोत होई से सबुले कृष्णଙ୍କ अली अर्दली और बेश परिपाटी निजको नियोजित रखी परम सुख पाउथिले। श्रीकृष्ण सखा मानक सह बण को गाई चराइक गले से मुहूर्तक व्यवधान को मध्य सहाय करिपारुनथिले। पुत्रर नाना भय आशंकार भयभीत होई निजर अस्तित्व को विस्मरण हो जाउथिले। आज सही माँ किपरि कृष्णଙ୍କର मथुरावासर दीर्घ अवधिर व्यवधान को सहाय करिवे भावी व्यस्त विव्रत हो पड़छन्ति। पुत्रर विचित्र लीला अनुभूति मान
ମନେ ପକାଇ ସେ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମଥୁରା ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କୁନ୍ଦନରତା। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନାବିଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର। 32 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସରଳବଣୀ ଅଧାମ ପୋକରୁମ୍ଭା ସୁଧାସମ ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁତୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଲେଖିବ ସରଳବଣୀ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଥୁତୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ। ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର କାହାମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଲୀଳାବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟବର୍ଷର ବଜ୍ରଲୀଳା ଅବଧିରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମମତାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ବୃଦ୍ଧକାଳେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ରୂପେ କୃଷ୍ଣକୁ ଯାଇ ଯଶୋଦା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପୁତ୍ରର ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ବେଶଭୂଷା ଶଯ୍ୟା ନିର୍ମାଣ କରାଇ ଶୁଆଇବା ପ୍ରଭୃତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସେ ଦିନରାତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଅଜଟିଆ କାହ୍ନୁର ଖାଦ୍ୟପେୟ ନେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ। ସେ ମାତୃତ୍ୱର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ପୁଅ ପାଇଁ ସରଲବଣୀ ଅଧାମ ପାଚିଲା କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆହାରମାନ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ। ଅତି ଆଦରରେ ସେ ଏହିସବୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ପୁଅକୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୁଅ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଖା ଓ ଚପଳ ସ୍ୱଭାବର। ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିସବୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ଅବଜ୍ଞାରେ ପାଟିରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ମା ଆଦର କରି ଖୋସାମତ କରି ପୁନର୍ବାର ପାଟିରେ ପୁରାଇଲେ ସେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କ୍ରୋଧରେ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ଚପଳତା ଓ ଶିଶୁସୁଲଭ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ମା ଯଶୋଦା ଅସୀମ ସ୍ନେହ ସହକାରେ ତାଙ୍କର ଅବୁଝା ପୁତ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଅର ଏହି ବାଲ୍ୟ ସୁଲଭ ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନବତ ହେବ। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି ପୁତ୍ରର ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବିଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିଲୋପ କରିଛନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଛାଇକୁ ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇ ମୋତେ କୋଳ କରୁ ବସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଛାଇକୁ ଅନାଇ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମୁଖ ଗୋଟି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୁଖରେ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରା ଗମନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଡରକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଜ୍ରଲୀଳା ସମାପନ କରି ମଥୁରା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମାତା ଯଶୋଦା ହୃଦୟଭେଦୀ ଶୋକାଶ୍ୱାସକୁ କେହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ପୁଅ ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ହୋଇ ରହେ। ଏଠାରେ ମା ପାଖରେ ବୟସ ବିକ୍ରମ ସରୁ ହାର ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଛୋଟ ବାଳକଟିଏ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅଝଟିଆ ଡରକୁଳା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଡେଉଁରିଆ ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ଗୋରୁ ଲାଜରେ ଝାଡ଼ନ୍ତି। ପୁଅର ଦୁର୍ବଳତା ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କାରେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ଡାହାଣୀ ଲୋଭେଇବେ ବୋଲି ସେ କଳା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଛାଇକି ଦେଖିଲେ ଡରିଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପାହାଚରେ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାନ୍ଥରେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ କେତେ ଦୁର୍ବଳତା, କେତେ ଡରକୁଳା ସ୍ୱଭାବର କାହ୍ନୁ ଆଜି ତା ମା କୋଳରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏକଥା ଭାବି ମାତା ଯଶୋଦା ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ବ୍ୟସ୍ତବିବ୍ରତ ହୃଦୟର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଅଶ୍ରୁ ରୂପରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଡରକୁଳା ପୁଅ ମଥୁରାରେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଉଦାସୀନା ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କ୍ରନ୍ଦନରତା ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଗୋଟିଏ ମାତୃହୃଦୟର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀୟ କବିତାରେ ପରିସ୍ଫୁଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବର। ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସାହା ବା କେ ଆହା ବୋଲିବାକୁରେ। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ମା ବୋଲି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ବୋଲିବାକୁରେ। ଲେଖିବ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କବିତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଉକ୍ତ କବିତାଟି କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିରଚିତ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରଦେଶଟିରେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦରେ ମାତୃହୃଦୟର ଏକ ବ୍ୟାକୁଳ ବିଳାପକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ଲୀଳାପୁରୁଷ ତାର ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବ
लीलापुरुष भगवान श्रीकृष्ण वज्रलीलार समाप्ति पर मथुरा यात्रा पाई मानसिक स्तर में प्रस्तुत हो जाइछन्ति। मामू कंसर निर्देश में भक्तश्रेष्ठ अक्रूर अपेक्षारत गोपदाण्डे रथ प्रस्तुत ब्रजधाम कर्ण शोकाश्वासर लहड़ी भांगुछि। पिता नंदराजा भग्न हृदय राजादेश पालन करी पुत्रर मथुरा यात्रा पाई आयोजन में तत्पर। मात्र माँ यशोदांकर एसबू आदौ बाह्य ज्ञान नाही। पुत्र गतप्राण जननी एकमात्र पुत्रर चिंतार आत्मविस्मृता। पुओ तांको पाखरु दूरकू चलीजिव एकथा से एते सहजरे स्वीकार करूनाहांती। से जानती पुओ तांकर केते दुष्ट डरकुला दुर्बल अटे। तांको पुओ छाई को देखिले भय करे। अंधार घर को जाए नाही। कांथरे भयंकर चित्र देखिले सेठार दौड़ी पलाए। स्वप्न भयभीत होई माँ कोଳରେ मुह लुचाए। माँ बेकरे हाथ छंदी माँ पणतरे जे देह घोड़ाई शोई पड़े से पुओ एवं मथुरारे भयंकर राक्षस माननकु किपरि सामना करिब। किए तांको पुओ को सहारा देव। आहापद कहबाकू सेठारे केही नथिबे। काहाकू बा माँ बोली संबोधन करी निर्भय हेब। एसबू चिंतारे संतान बत्सला यशोदांकर शोकाश्वास बढ़ी जाइछि। तांको सांत्वना देवाकू कौनसी भाषा नाही। तांकू सामना करियाकू काहारी सत् साहस नाही। वास्तव में कवि भक्तरण एठारे एक पुत्र गतप्राण मार पुत्र विच्छेद जनित करुण अनुभूति को एते जीवंत भाव में उपस्थापित କରିଛନ୍ତି जे जार पटांतर समग्र उत्कल साहित्य अनन्य कहले अत्युक्ति हेब नहीं। तो फाइनाली आम सरलार्थर सब प्रश्न उत्तर को एठारे आम आलोचना करदे। आम नेक्स्ट क्लास रे काम कह नहीं बंची पद्यर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर गुड़ी को आलोचना करवा। से क्लास गुड़ी तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्ले लिस्ट रे मिल जाव। ए सहित ये वीडियो को मुझे एंड करुँची। धन्यवाद।